سلام دراري، في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على لانو كوسيون. soit A un nano, ناخذ soit A un nano unitaire commutatif المهم معليش et I un idéal de A. غادي نديفيني la relation d'équivalence soit R, la relation définie par X en relation avec Y équivalent à X moins Y appartient à I. هذه باش تكون une relation d'équivalence خاص I هي relation d'équivalence علاش حيت I est un idéal donc I est un sous-groupe de A. باش تكون relation d'équivalence ما محتاجش انا الستركتور ديال الإيديال، خاص غير I يكون un sous-groupe. I sous-groupe de A est largement suffisant pour pouvoir définir la relation. احنا نشوفوا علاش. هذه relation d'équivalence ça تكون réflexive ou symétrique ou transitive. On dit X en relation avec X. En effet, X moins X égale à 0 appartient à I. لأن قلنا sous-groupe راه كاين l'élément neutre soit x, y appartient à I, on dit x en relation avec y équivalent à y en relation avec x. C'est-à-dire la définition x moins y appartient à I, y moins x appartient à I. Et là, هي moins x moins y appartient à I. وهذه راه حاجه طبيعيه، راه لوبوزي ديال ان اليمون راه تيكون لان عندي سو جروب، دونك لوبوزي ديال اكس موان ايكغيك موان اكس موان ايكغيك كاين في اي لان اي عندها سو جروب، دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان لاي راه موان اكس راه يكون في اي. عاوتاني ناخذ 3 éléments دابا نبني نفيريفي لا ترانزيتيفيتي. عندي اكس en relation avec y و y en relation avec z. Par définition, x moins y appartient à I, ou y moins z appartient à I. On dit I est un sous-groupe, donc stable par addition. On dit ajouter pardon. On dit x moins z appartient à I. On dit I stable par addition. H est un sous-groupe de A. On dit A est un nano, donc A plus est un groupe. Ou I est un idéal, donc I plus est un sous-groupe de A. Sous-groupe, l'élément neutre recueil, l'opposé recueil, ou stabilité par l'addition recueil. Donc, je travaille avec la structure de groupe. La structure de groupe qui est fiable, je vais définir la relation d'équivalence qui me suit. La relation d'équivalence x en relation avec y équivalent à x moins y appartient à I. بحال les relations d'équivalence اللي كنا كنديفينيو في لي جروب. غادي نشوفوا لا كلاس دو x كيفاش غادي تكتب. عندي هنا y appartient لا كلاس ديال x. ندير لها شرطه حسن. Donc y en relation avec x. Y en relation avec x, yani y moins x appartient à I. Donc il existe I appartient à I, tel que y moins x égale à I. Il existe I appartient à I, y égale à x plus I. Donc, avec les classes on met x plus, pardon, la classe x
لا كلاس ديال x راه هي x plus i avec x appartient à a. هادو هما لي كلاس ديكيفالونس. بلا هادي راه نكتبها كنيشان ندير ليها x plus i. فين هي البروس؟ غناخد سوا a appartient à a. عندي لا كلاس ديال a راه هي a plus باردون هي a plus i. وعندي a sur i plus est un groupe. La loi غناخد لا كلاس ديال a b هي a plus b. دونك عندي ستركتور جروب. انا خصني انون كوسيون، خصني نديفيني ان انون كوميوتاتيف يونيتير. دونك هنايا فاش نحتاج ستركتور ديال ايديال، ايديال غادي نحتاجها غير باش تكون لا لوا بيان ديفيني. غادي نحتاجو لا ستركتور ديال ايديال غير باش تكون لا لوا بيان ديفيني. قبل ما نهضروا على لاسوسياتيفيتي ولا ديستريبيتيفيتي ديال بلس بارابور لاديسيون، غير باش تكون هاد لابليكاسيون هاد لا لوا بيان ديفيني خاصني ايديال. هانتوما غادي تشوفوا علاش. خصني نبين بان هاد لا لوا هادي اي بيان ديفيني. غادي ناخد دو زيليمون ايغال وخصني نبين بان عندهم لا ميم ايماج. دو زيليمون ايغال ils ont لا ميم ايماج. واخا ناخد AB égale à CD. شنو خصني نبين هنايا باش تكون بيان ديفيني؟ خصني نبين بان AB égale à CD. ياك هانتوما هادو زيليمون في لونسومبل ديال دي بار سون ايغال و لي زيماج ديالهم خصهم يكونوا ايغال. شوف لا كلاس ايغال à لا كلاس يعني هادي AB en relation avec CD. حنا شنو هي لا ريلاسيون ديكيفالونس باش خدامين ب x en relation avec y si seulement si x moins y appartient à y. الزمان هذا كيبدا يتزعزع بزاف تيدار الصباح. هانتوما AB en relation avec CD يعني AB moins CD appartient à y. دونك خصني نبين هادي. الا بينت هادي راه غادي نهبط وغتكون عندي ليغاليتي ديال لي زيماج. عندي هاد الكوبل هذا كيساوي هاد الكوبل هذا، يعني A égale à C و B égale à D. Implique que A en relation avec C et B en relation avec D. La définition de la relation d'équivalence كتعني بأن A moins C appartient à I و B moins D appartient à I. عقلوا على هذا. دابا شنو خصني نبين؟ بأن A B moins C D appartient à I. غادي ندير واحد اللعيبه خفيفه، واحد التكنيك. غندير موان بي سي و بلس بي سي موان سي دي. جاجوت اي جو رونترونش هاد بي سي هذا هي بي فوا ا موان سي بلس سي فوا بي موان دي. هانتوما شوفوا هاد ا موان سي appartient à I و هاد بي موان دي appartient à I و هاد بي هذا appartient à A هذا appartient à A. انا لوبجيكتيف ديالي هو هذا يكون في اي. دونك شكون هي الستركتور اللي غادي نحتاجها باش تكون هاد ا فوا اي تكون في اي، و هاد سي اللي هي هاد سي اللي في ا
نضربها في هذا وتبقى ليا في اي. هي لا ستركتور ديال ايديال. خاصني شي ستركتور اللي غادي تمص هاد ليليمون ديالها ا البرودوي ديالو مع هادي يبقى في اي. دونك خصني تو سامبلومون اي خص يكون ان ايديال دو ا. وعقل عليها مزيان هادي. شوف راه في لي جروب قلت pour pouvoir définir le groupe quotient خص يكون h distingué dans G. وفي la non quotient باش يكون a la quotient par i يكون ان نانو راه خص يكون اي ان ايديال. في لي جروب كنكوسيونتيو بلي سو جروب وفي لي زانو كنكوسيونتيو بلي زيديو لان ما كنكوسيونتيوش بلي سو زانو. لي سو زانو واحد ستركتور عليا انا ما هضرتش عليها بزاف ما كنحتاجوهاش بزاف. هاد ستركتور ديال ايديال زوينه بزاف وكنخدمو بها هي باش كنكوسيونتيو. هي باينه لكم الدراري. شوفوا مزيان شنو درنا. غير باش تكون هاد لابليكاسيون هادي بيان ديفيني راح تيجينا اي ان ايديال. هادشي مازال حنا ما هضرنا على دوك. دابا لوبجيكتيف ديالي هو خصني نبين بان هاد ا بلس بوان est un nano. حنا هاد ا كوسيونتي باغ اي بلس est un groupe. ودابا كنشوفوا غير هاد لا لوا هادي ديال لا ملتيبليكاسيون. pour que هاد لا لوا soit bien définie il faut que هاد اي soit un idéal. عاد خصني نفيريفي بان هاد البوان هادي خصها تكون اسوسياتيف و ديستريبيوتيف. اسمحوا لي الدراري ليماج شويه دزازات مع كنمحي الطابلو وكنعاود نكتب. داكشي علاش كنرجع الله لان ما كنبغيش نمونطي داكشي كياخذ ليا الوقت والبيسي عندي شويه عيان تبقى تسخن ليه داك تيسخن بالضيا. داكشي علاش والطابلو عندي قصير بزاف صغير بزاف ما عنديش اسي ديسباس باش نكتب. داكشي علاش اشاك فوا كنستوبي وكنمحي ونكتب. واخا دابا لابليكاسيون اي بيان ديفيني. دابا نمونطريو نفيريفيو ماشي نمونطريو حيت ساهله. نفيريفيو لا ديستريبيوتيفيتي. انا خط 3 ديال لي كلاس عندي ا و بي سي غادي نجمع هادو. وعندي هاد البوان هادي راه ديجا اسوسياتيف في لا نو ا. دونك هادي غتعطيني وصافي. دو ميم مونطخ هاديك لا ديستريبيوتيفيتي راه عاديه. فيها هي الكالكول بزاف. خصنا نبينوها ديستريبيوتيف ا غوش و ا دروات. هاديك تفيريفيوها ماشي شي حاجه. المهم عقلو مزيان. شنو خصكم تعقلوا بان في لي جروب من تيكون جي بوان ان جروب و اش ان سو جروب ديستانغي. هذا جي على اش كيكون ان جروب. في لي جروب كنكوسيونتيو بلي سو جروب. ولكن من تيكون عندي لي زانو نسيت هاد راه دابا من دابا راه او من لي فيديو اللي قبل ديما نون كوميتاتيف انيتير نون تريفيال بلا ما نقولها كل خطره. من تيكون هذا نون كوميتاتيف انيتير و اي ان ايديال دو ا. هاد ا على اي minus de l'addition et la multiplication. Et c'est bien quand on manipule donc les classes d'équivalence. Et dès qu'il est un nano. Et là, attention, on a qu'un quotient بلي زيديو ماشي بلي سوزانو. ناخذ ا ان نانو اي ان ايديال دو ا. لانو
anneau A quotient par l'idéal I plus point et appeler l'anneau quotient de l'anneau A par l'idéal I. أنا نديرها بالأحمر باش تعقلوا عليها مزيان. هنايا راه كنكوسيونتيو بليديال ماشي بالسوزانو. لابليكاسيون اس هذه لا سيرجيكسيون كانونيك من A ل A l'anneau quotient ديال A par l'idéal I. À chaque I associe la classe de A ou la classe de A il y a A plus I. هذه est un morphisme d'anneau. سمحوا لي homomorphisme d'anneau. باش نبينوها homomorphisme d'anneau ناخذ سوا A et B appartiennent à عندي S ديال A plus B هي A plus B واش هادشي كافي باش نقول اومومورفيزم؟ لا، لان اومومورفيزم دانو لا. اومومورفيزم دانو راه عندي دو لوا خصني نبينها بالنسبه لاديسيون ونبين اومومورفيزم بالنسبه لا ملتيبليكاسيون وعاد ليليمون نوتر خصني نحسب ليماج ديالو و اس ديال ا فوا بي هي ا فوا بي. دابا نشوفو لي زيكزيرسيس من بعد اللي يولي يجيكم هادشي عادي. هاهي لا بروميير بروبريتي لا دوزيام و عندي اس ديال 1 راه هي ليليمون نوتر. دونك اس est un morphisme, homomorphisme d'anneau. ديما جو بريسيز واش homomorphisme دو جروب ولا دانو. و دانو من يكون homomorphisme دانو راه تلبان راه 3 كونديسيون كنشوفو. دونك اس est un homomorphisme d'anneau و كنسميو لا سيرجيكسيون كانونيك. سيرجيكسيون راه باينه راه كل اليمون هنايا راه عنده لونتيسيدونس ا. ميمكنش يكون عندي انا شي اليمون في لاريفي اللي ما عندوش. انا ناخذ واحد ليكزومبل عندي ا l'ensemble des polynômes où I l'idéal engendré par 1 plus x au carré. Je pose Q de x, il y a 1 plus x carré. هذا l'idéal engendré par Q. وهذا يتكتب على هذا الشكل هذا هو Q فوا Rx. علاش؟ حيت كنا قلنا بأن l'anneau principal engendré par un seul élément كيتكتب على هذا الشكل هذا A فوا A. وهنا A l'ensemble l'anneau هو Rx هي هذه Rx فوا Q. ماشي مشكل. Attention. هنايا قال لك القضية A sur I. شنو هي؟ غادي نستعملو لو تhéorème de la division euclidienne. غناخد سوا P de x appartient à R de x. عندي P de x égale Q de x fois اجي وهذا راه كيتكتب على هذا الشكل هذا هو Q de x fois S de x و S de x appartient à Rx. عندي P de x هي Q de x fois T de x plus R de x avec degré ديال R inférieur au degré ديال Q و degré ديال Q هو 2 يعني الدوغري ديال R إما 0 ولا 1. غادي ندير دابا لي كلاس. اسمحوا لي هنايا درت كيو كبيره شويه كيو صغيره. غادي نونيفيي لي نوتاسيون كيو 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 مزيان هكا. واحد القضيه مهمه هنايا من تيكون عندي ا سور اي كنكوسيونتي بار اي كندخل تما الزروات. تتكون لا كلاس الا كان اكس ابارتيان اي لا كلاس ديال اكس كتساوي لا كلاس ديال اي كتساوي 0. هنايا شوفوا عندي هاد كيو دو اكس ابارتيان لي ديال اونجوندري بار هو ابارتيان لاي
P de x appartient à I. راها باينة. دونك لا كلاس ديالها كتساوي 0. دونك P de x هادي ايكال à 0 وهادي كتبقى ليا R de x. و R de x قلنا الدوغري ديالو 0 ولا 1 دونك كيتكتب على هاد الشكل هذا ax plus b. دونك لي ديال وهادي لا كلاس ديال ax plus b هي ax plus b plus i. Donc A sur I, alors on met les éléments AX plus P plus I. Avec A ou P dans R. D'ailleurs, comme le polycope, comme P de X, la classe. P de x appartient à Rx. صافي هاديك. هاد ليكزومبل هذا راه عندكم في الكور. غير كاري ولا نحيد هادو باش نبني راسي. صافي هنايا من الأحسن نبدا ب Rx فوا Q. ها هادشي اللي كندير هنايا وهنايا ندير Sx فوا Qx. المهم انا تنتبع غير هادشي اللي عندكم في الكور كنديطايي داكشي اللي ما باينينش الباساجات. وان شاء الله راه دابا نديرو لي زيكزارسيس مع هادشي. خصنا نحيد عليا شويه هاد لانو ندخل ديفيزيبيليتي دون ان انو برينسيبال. نبقى طيورين ديزومورفيزم يديرو بروميير ماكسيموم و الكور دي فراكسيون دون ان انو انتيغر.